Oh. Nanood ako ng Tony Fowler. Eh, ganito. Tony Flower. Tony Flower. Tony. Say hi! Hi. What's your name? What's your name? Ano daw name mo? Hello. Ano lalan mo? My name is Tati. I live in Burgard. I love hamburgers. I love electric fans. Ano? Di ka nga kumakain eh! Tumayo ka dyan. Tumayo ka. I am the fastest in the world. Ay, puta! Tapos may kamay mo. Wala ka. Ay! Paga. Kinis. Papaluin kita. Oh! Ito niyo yun, guys.